Bonjour chers amis, on va faire les exercices de l'unité 5, semaine 25 et 26. Donc, on a lexique, les suffixes, la page 159, 159, le كتاب ديال mes apprentissages en français 5e année. Donc, trouve le nom de l'action avec les suffixes âge à partir des verbes. Donc, on a codé, c'est beau, codage, codage, agrafé, agrafage, كتزيد âge. Afficher, affichage, affichage. Bricoler, bricolage. Allunir, alluni. هنا غادي دير double S حيت علاش. Deuxième groupe, alunissage, atterrir, atterrissage. Atterrir, atterrissage. Voilà. Âge, on dit les âges. Trouve le nom d'action avec les suffixes mot à partir des verbes. نزيدو mot les verbes développement نحيدو er ونديرو mot aimant نزيد aimant développement financement financer financement financement كتزيد تحيد er وكدير mot direct aimant دونك هنا كتحيد er وكدير mot s'abonner s'abonner دونك غندير abonnement اسم ما تبقاش اس abonnement aménager aménagement aménager aménagement aménagement voilà allaiter allaitement allaiter allaitement bombarder bombardement bombardement bombardement. Chiffre 3, trouve des noms avec les suffixes sion à partir des verbes. نحيدو الاخر ديال الفعل ونديرو نزيدو sion باش يتولي nom d'action. Donc interdiction interdire interdiction. هنا كتلاحظوا انا بانت سي مفهوم كاين تحويلات indiquer شوف قاعد تولي هذه indication شفتو indiquer ولات indication شتي تغيرات produire production كتولي action شتيها multiplication multiplication كتلاحظوا انا كنزيدو سيون ولكن كتزيد action construction construire construction voilà construction et soustraire soustraction soustraction voilà 4 trouve des noms et les suffixes sion ولا double s i o n ولا s i o n اللي كتنطق donc هنا غادي نديرو propulsion propulsion هنا غادي يزيد اي او ان admet دونك هنا شوف admettre كتولي admission admis double s o i o n discuter شوف مزيان غتولي هنا discussion double s i o n comprendre شوف هادي ديما كنديروها compréhension كتبان فيها اش compréhension شتي compréhension كتبان فيها اش inverser inversion inversion presser presser pression. Voilà. Passage numévalue, on tourne le suffixe et souligne le radical. On ندورو على السuffixe, on se trouve على le radical. Nutri, donc on se trouve على le radical. Nutrition. ندورو على sion اللي هو suffixe. Lancement. on se trouve على lance. Répercussion. ندورو على sion répercu.
بوطوناج ندورو على اج، نسطرو على بوطون. سونداج ندورو على اج سون. كومبريونسيون كومبريون. فوالا دونك باغ لانترو دون شاك ليست نشطبو على الداخل في كل لائحة. إذا يعني نشطبو على الكلمة اللي هي كما تنقولو ما عندهاش يعني سوفيكس. دونك ديكوداج هذا فيه سوفيكس اج، ديكالاج هذه زدنا اج، كاج هذه اصلا اسم هكا داير دونك نشطبو عليه. ديكولاج هذا فيه سوفيكس. كومبورتمون فوالا. فريمون. rassemblement. Ruissellement, donc comportement. Voilà, زدنامون. Vraiment, rassemblement زدنامون. Donc هذا ما فيهش سوفيكس. Fabrication. Fabrication. زدنا هنا سيون. Attention. Résolution. résoudre résolution. polluer pollution. attention هذه حتى هي كلمة أصلا فيها السيون ديالها ماشي سوفيكس ما زدناهاش. complète les phrases avec le nom d'action. غادي نكملو les phrases بلي noms d'action. donc on a interdit d'abattre les arbres dans cette forêt. donc نديرو l'abattage. نزيدو اج في هذه الكلمة هذه كتزيد لها اج des arbres إلى آخره. donc نديرو l'abattage. l'abattre نديرو لا اج. L'abattage des arbres interdit dans cette forêt. Donc mes parents ont vu à la télé la fusée se poser sur le sol de la lune. Donc mes parents ont vu à la télé l'alunissage. يعني الهبوط على القمر كيتسمى alunissage. alunissage. مزيان تري بيان. دونك شكرا على الانتباه. ما تنساوش تدعمونا بزر لايك والاشتراك بالقناة.